Hi guys! Mo na ni hugot sa Eminis Driver Vlog guys. Mas lami gyud nang mahigugma. Mas nindot gyud makahuman kag eskwela. Higugma ako sama sa kinilaw. Kay higugma nga ako nga ikaw rin makatilaw. Crash, agwantaha lang sa akong pagkatalaag karon ha. Puhon crash. Ini kaminyo na to, mupuyo raw niya ko nimo. Kras, lami ba kayo kaunon? Labi nag ikaw akong kaunon. Crash, murag kag kugon. Kung lampason, mutubog yapon. Tugag minyo. Pero iuli ra gyapon. Sa mga babae day no. Ayaw gid mo panguyab og minyo kay basig malak na pud. Crash. Tawag lagi ka. Isa may problema. Alawan. Kras. Bisag murag bulad ka nga bukogon pero lami gihapon. Crash. Ay kabalaka og biyaan kanila. Kay nako anda mo puli nila. Mahadlok ganitag linog samot ang gatong uyab nga nailaing kakuyog. Sa mga babae day no, bisan pag inyo kong tintalon, pero akong asawa rin po na kong piliyo. Hoy Crash, mailog mo nang yuta nga titulo, ikaw pa ka nga way resibo. Sakit kayo no? Ako kang asawa, pero adto ko nahigugma sa iya ha. Tambalan tas kalaay, pero di ay dili kita iyang kalipay. Wala ko nangandoy og babae nga gwapahon. Basta andam ko nga buhion. Bahalag saging, basta kay labing. Ay tuwa na! Pasmo ta!